हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपको स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। चला आम जी जामुकोली गाँव जामुकोली खाଇବା କେତେ ମଜା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ଦେଖିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜାମୁକୋଳି ଗଛକୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କହିବେ? ଜାମୁକୋଳି ଖିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଗୋଟେ ମଜା ତାରି ଅଲଗା। ଜାମୁକୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଚି ବି ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛକୁ ଖାଇବା। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇକି ଦେଖିବା ତମକୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଗଛ ମୂଳେ, ସିଧା ଦେଖା ହେବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। पारिकी खाई देखेबू। ये गछरे भल जामुकोली है तो से गछ का जाऊँ आ नुआ गछ देखु। ଏବେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଟିକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଟିକେ ଯିବା, କୋଳି ଖାଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ନାଳଟେ ଯାଇଛି। चलो जी गोड़ एकदम जोता है चली भी हो। घर अच्छी लाइन लाइट होची पानी पंप हाउसटा सरी बर्तमान आम चप्पलटा ही थोई दवा तले गोड़ जमी पक हो चप्पल मुस्किल। ये देखु जामुकोली गछ देखिए जामुकोली प्रबल। चलते आम गचर चढ़ा खाଇବା। बातार घर देखिए साप प्रबल देखिए केंद्र पड़ी भूत कोठी लगे पड़ी पक्षी पक्षी भी बास पाखक गोटे नुआ घर तैयारी हो। देखो देवे सीधा काम लगी पड़ी मिठाई देती बहुत टेस्ट रिंकु लगी पड़ी जोताटा को सफा कर। देखो केते पंक लगी हालत खराब हो जाए। पंक देखु
दी आंगुली पोक लगी छड़े छड़े हाले कमर कौन कहे पकड़े आसिकी कौन आदि बर्तमान चाबी दाँरी पाटे पूरे हसुँच କାର୍ଡରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ଜିଭଟା କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଜିଭଟା କେମିତି ହେଇଯାଇଛି କାଳେ କିପରି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଖତମ ହେଉଛି ଖିଆ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।